आज आम उपवास विषय कथबार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक है बाइबल अनुसार तीन प्रकार उपवास कौन अटे। बाइबल अनुसार तीन प्रकार उपवास कौन अटे यही प्रसंग में आम प्रभु वाक्य ठारू अल्प समय ध्यान करवा। प्रिय भाई भणी माने आम ख्रीष्ट विश्वासी भाव में प्रतिदिन आम प्रभु छामुरे प्रार्थना करुछु, ताहांकर उपस्थिति रे रही आम वाक्य ध्यान करुछु, मंडली सहभागिता को जाउछु, आराधना करुछु। किंतु ए सब विषय कले मध्य जने ख्रिस्टियान जीवन सफल हुए नाही। आउ जने ख्रिस्ट विश्वासी निमंते ए सब करिबा द्वारा यथेष्ट नहे। किंतु जने ख्रिस्ट विश्वासी रो उपवास मध्य गोटे अंश अटे। जने ख्रिस्ट विश्वासी निमंते उपवास एक अंश अटे आउ मुख्य विषय अटे, जहा प्रभु जीशु ख्रिस्ट मध्य एई धरा पृष्ठ रे थिबा समय रे से दिने नुहे, 2 दिन नुहे किंबा गोटे सप्ताह नुहे, से 40 दिन 40 रात्रि उपवास कले आ मनुष्य भाव रे से क्षुब्धित हेले आ से आमको एक आदर्श से आमको देखाई गले। प्रिय भाई भणी माने आज आम बाइबल रु अल्प समय कथबार्ता हेबा जे बाइबल अनुसार तीन प्रकार उपवास कौन अटे। जदि यह माने जानिबा ताहले आमे मध्य उपवास करिबा पाई आउ ताहांकर वाक्य अनुसार आमे निजको नम्र करिबा पाई, ताहांकर उपस्थिति को जिबा पाई आमे मध्य उत्साहित हेबा। प्रथम विषय मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे तीन प्रकार उपवास मध्यरु प्रथम विषयटी मु आपण मानक निकट रे रखिबा पाई चाहे। मो सहित आपण माने एज्रा पुस्तक 10 अध्याय को आसिले। एज्रा पुस्तक 10 अध्याय 6 पद रे प्रकार लिखा जाए, तहु एज्रा परमेश्वरଙ୍କ गृह सम्मुखरु उठी इलियासीबर पुत्र जिहोहाननर कठोरी की गला आउ सेठारे उपस्थित हुअन्ते रोटी भोजन कि जलपान कला नहीं, कारण से बंदित्वर लोकमानक सत्योल्लंघन सकाशु शक करुथिला। ए स्थान आमे देखुछु एज्रांकर उपवास बा आमे प्रथम उपवास को कहिबा जे संपूर्ण उपवास। संपूर्ण उपवास कहले कोन, जाकि पानी मध्य से पान कले नाही, जल मध्य पान कले नाही, रोटी भोजन कले नाही, आउ से कठोरी को जाई से क्रंदन कले, प्रभु को निकट रे शक कले। काहे की शक कले? से निचर भूल पाए नाही, से कोनोसी तांकर परिवार उन्नति ताहांकर जागतिक आशीर्वाद निमंते नुहे, से काहे की शक करूछंती? बंदित्वर लोकमानकर पाप को से स्वीकार करूछंती आउ से संपूर्ण उपवास करूछंती। प्रथम विषय बाइबल कहे जे तीन प्रकार उपवास मध्यरु गोटे उपवास हला संपूर्ण उपवास, जहा एज्रा करितिले से जलपान कले नाही, कोनोसी रोटी भोजन कले नाही, से लोकमानकर पाप निमंते से उपवास कले आ प्रभु निकट रे मध्यस्थ प्रार्थना कले। प्रिय भाई भणी माने मंडली रे आपण जदि कोनोसी भौणी को देखुचंती, भाई को देखुचंती, से माने सत्य लंघन करिचंती, से माने प्रभु को वाक्यर विमुख हेबाटा आपण जानि पारुचंती, पाप रे पडिला बेले आपणकर दायित्व कोन अटे, आपण कोन करूछंती? सेमानकु कमेंट्स करूछंती ना सेही भाई निमंते, भौणी निमंते, सेही प्रभु को वाक्यर विमुख हेतिबा से परिवार निमंते आपण उपवास करूछंती ना कोन करूछंती? ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान उत्साहित करबा पई चाहे आमे परस्पर को प्रार्थना जे तोड़ी धरिबा, आमे प्रभु को निकट रे सेही भाई भौणी मान को निमंते प्रार्थना करिबा। एहा परमेश्वर इच्छा करंती आ से आमानकु उत्साहित करंती। आमे देखुछु प्रथम विषय जे संपूर्ण उपवास। जदि आपण माने यात्रा पुस्तक जदि पढ़िबे, आमे यात्रा पुस्तक पढ़िबा पूर्वरु आमे एस्टर पुस्तक पढ़िबा। एस्टर पुस्तक 4 अध्याय आमे 16 पद रे पढुछु। एस्टर 4 अध्याय 16 पद रे लिखा जाए, तुम्भे जाई सुसन रे उपस्थित समस्त जिहुदीय लोकंकु एकत्र करी मो लागी उपवास करो। का लागी? रानी एस्टर, एस्टर रानी लागी तुम्हे उपवास करो, पुणी 3 दिन जाए दिन रे किबा रात्रि रे किछि आहार करो नाही और किछि
ପାନ କର ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ ମୋହର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ କରିବୁ। ତହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନହିଲେ ହେଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତହିଁରେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ, ଯାହା ସୁସନ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଥିଲେ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ହାମନକୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ହାମନକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲା। ଆଉ ହାମନ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଫାଶୀ କାଠ ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲାବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ହାମନର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା, କୌଣସି ଖଣ୍ଡା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବିନା କାରଣରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା ବେଳେ, ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ପଛରେ ଲାଗି ରହିଲା ବେଳେ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଉପବାସ କରିବା। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ କାଠ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ ରାଜା ସେହି ଫାଶୀ କାଠରେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଫାଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ମଙ୍ଗଳରେ କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେ ଉପବାସ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଉ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ପଢିବେ, ସେଠି ମଶା 40 ଦିବାରାତ୍ର ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମର ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥିଉ କିମ୍ବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ପଢିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ରୋଟି ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ, ଜଳପାନ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେ ଉପବାସ କରିନଥିଲେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଉପବାସ କରି ସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଏହି ଆହାର ବା ଖାଦ୍ୟର ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଶୈତାନକୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ପରାଜୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଥିଲେ? ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଆଉ 3 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦାନିଏଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କରୁଥିଲି। 3 ସପ୍ତାହ ବୋଲି କହିଲେ 21 ଦିନ। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନିଏଲ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶୋକ କରୁଥିଲେ। 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲି ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ଭୋଜନ କଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସେ କଣ କଲେ ନାହିଁ? ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କି ଅବା ମାଂସ ଅବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମୋ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ନାହିଁ, ଅଥବା ମୁଁ କିଛି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଉପବାସ ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପବାସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଉପବାସ। ସେହି ଉପବାସ କେମିତି? ସେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆମିଷ ଖାଇ ନଥିଲେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର ସେ ଭୋଜନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ।
प्रिय भाई भौणी माने यह गोटे नूतन नियमर बलिदान बोली आमे कहि पारू जे निजको समर्पण करी नाई मु एते दिन पर्यंत मु कोन करिबि नाई मु आमिष खाइबि नाई मु प्रभु को निमंते मु निजको उत्सर्ग करिबि। आपण एही उपवास आपण करि परिबे। जदि आपण खाद्य न खाई रही पारु नाहंती, आपण को मुंडो बुलाउछि, गैस्ट्रिक बथा होछि, ताहले आपण स्वादिष्ट आहार ठारू पृथक रही अर्थात आमिष एही सुस्वाद खाद्य ठारू आपण पृथक रही आपण उपवास करि परिबे। द्वितीय उपवास आमे देखुछु जे दानिएलकर उपवास। ताहा केमती उपवास? से साकु भोजन कले, से कोनसी सुस्वाद खाद्य बा कोनसी मांस से कोन कले नहीं भोजन कले नहीं। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भौणी माने शेष रे गोटे कथा कही मु समाप्त करिबा पई चाहे। जुनस भविष्यवक्ता पुस्तक, जुनस पुस्तक 3 अध्याय 5 पदरे आमे देखुछु, तहिरे निनिबिर लोक माने परमेश्वर ठारे विश्वास कले और उपवास घोषणा करी बड़ ठारू सान पर्यंत समस्ते चट्ट वस्त्र पिंधिले। प्रभु का नाम स्तुति हो। हमें देखुछु तृतीय उपवास जे सामूहिक उपवास। सामूहिक उपवास जो समय रे मंडली रे हमर पालक माने कहउचंती हमर शुक्रवार दिन उपवास प्रार्थना रहिबो। आमे एई मासरे 3 दिन उपवास आमे करिबा। जे समय घोषणा करा जाउछि एहा होछि सामूहिक उपवास बोली आमे कहू बा समस्तंकर मतामत नै समस्तंकर सुविधा को नै समस्तंकु कही आमे कोन करू उपवास आमे करू। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल आमे देखुछु जे सामूहिक उपवास जे घोषणा करा गला अमुक समय रे आमे कोन करिबा एही दिन आमे उपवास करिबा आ आमे कोनसी जल कि कोनसी खाद्य आमे भोजन करिबा नाही। एहा जेतेबेले जुनस निनिबी नगर रे जाई वाक्य प्रचार कले आ सेही स्थान राजा उपवास घोषणा कले आ लेखा जाउची जे बड़ ठारू सान पर्यंत प्रिय प्रभु को लोक माने आ ए स्थान जदि आपण मान तळकु पडिबे पशु माने मध्ये उपवास करूछंती, पशु पक्षी माने जदि उपवास करूछंती ताहले आमे तो मनुष्य सान पुओ मान उपवास करूछंती, आमे तो बयस प्राप्त प्रिय भाई भौणी माने आपण मध्ये उपवास करि परिबे। निश्चित आपण उपवास करि परिबे। दानिएल को उपवास आपण करि परिबे। आ निनिबिर लोक माने जदि पशु माने उपवास करूछंती आमे तो मनुष्य हमकु पशु परि परमेश्वर तयारी करि नाहंती, हमकु छेली मेंढा परि हमकु तयारी करि नाहंती, हमकु ताहांकर सादृश्य रे हमकु मनुष्य भाव से तैयारी करिसंती। सेति बाई आमे जे बाध्य कर तारे उपवास करिबा हमकु किए कहि देले बोली आमे उपवास करिबा ताहा नय। आमे परमेश्वर सहायता मागी ताहांकर चालना रे जदि परमेश्वर आमानकु चेताई देउछंती से हमकु आकर्षण करूछंती हम जीवन से कथा होउछंती ताहले आमे उपवास आमे निश्चित भाव रे करिबा आवश्यक रहिछि। प्रभु आमानकु एही वाक्य द्वारा